Borom ganang jek MLA macang jek Shopna Debormano bini kok sanani topic ka Tiprasa women, the flag bearers of Greater Tipraland movement. Hambai tini 2 दिन ni plenary session sabani sabapati khorokba puilano bubagrano khulumka tei o pandao manjak phaika rajyo বিধানসভা ni 13 জন MLA ni bising যিনি বিরোধী দলীয় নেতা বরমগানাং অনিমেষ দেববর্মা তেবরও TTAADC ni CEM বরমগানাং পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া যত EM যত MLA MDC ex MLA ex minister ex MDC joto leaders Bursian leaders ro Tipramotha TWF YTF TISF joto oro delegates फाइनाइ रखनो आनी पाइपलाया हमजाक मा ताई चौबानी चिबाई ताई मीडिया रख तंगो आनी टॉपिक का और वो फ्लैग नीति है फ्लैग तामो फ्लैग नो जों बुजिनानि नांनाय फ्लैग हंकाय राजनैतिक नि मोखां जों साइमानो फ्लैग नो नुखा हंकाय Obo Tipramotha ni flag, obo TWF ni flag, obo YTF ni flag, obo BJP ni flag, CPM ni flag, omo hai kai siniu. Obo hungkai rajnaitik ni mokhang. Piaba rajnaitik ni mokhang hinpano or belai ko kuthu kai wan chuknani kok tongo. Jengorwo Tipramotha ni flag no angkisi sa sawana TWF ni flag no sana thangnani sikang emon khai chini Tipramotha ni supremo chini habu bagra emon khai wan chugui je androsho mari no rikha o androsho mari chini lai buma bai kerengjak Andro songkha chini agi buri chubura kok sapru phano kok phumlok mani tongo boma hai ke phumlok male khikrok latha bokhorok jonta abotam sadi saida mannorok ro kebo khikrok latha bokhorok jonta abotamo aw abo emon ke bubagra songkha je Tipramotha ni je mari androso ungnai o androso no tuino asi sonni danga nango aboni bagoino tini o Tipramotha ni je chinno abo sob somoy jongno muitu torinai iot ni bo mahai kaino ririkha je singho bolong ni raja sabo Singho ni phan belai khaino krak belai khaino kobang omo haino bubagrani phan baino जों थानसानि बिसिंतै चिनि yok samani manai a jagawono o चिन्ह तुबुइ फायो जों तेबो नुखा अरवो कर्मचारी रंगनि फ्लैग बो अरवो कर्मचारी रंगनि फ्लैग हंगाय hapung duita hapung phati uise sal kok sawi phayo abo bo kom kogya as hal hangana bubagra
chini TWF ni flag aro sanani thangka hangkai jeng nugo TWF ni flag ni je logo no emon khawan chugui babi wirikha je burirok no judha burirok sikang agok nai burirok juddo thaya kai joyingya omo hai kaino logo phunugo wirika o logo khorong nei buri langa tuilaijak wan chuk maya jeng omo hai ka bubagra chini burirok ni logo riwan hinai nai sudo burirok bosawi tong yaro langa horja uklogo homosang tuija kunei khai nai tebo tongo singaro kecak tai kekrang tai kormo kala riwi rijak tai oro athukiri botongko aroni onek bekha tongo bukhuk song jung o bekha no ma wan chuk nai langa angkha jung langa hori nai mukhutung phaikitung kholo langa hori nai mai khul supungui tubu jung o langa rimani udek songkha bubagra wan chukiri mangkha burirok norok juddo nongkhor di langa horoi alada rajyo next generation muthang mesak norok o langa dingra supungui tu mesak andolon nongkhor di hini rimani o chinno se tebe chinno nukhaseng burirok homosang tilaijak o homosang kha lama phunuk mani jesek pana andra gundrang thong luka baino chung lama himui mano lama phunugui mano abani bagino o lukano riwo tebo chung nukha oro kesak hingkai tamo chini thui tamo kalar chini thui ni kalar hingka blood ni kalar hingka chini thui ni kalar blood ni kalar hingka kesak hingka hingkai abo hingkai juddo ni chinno haise andolon ni chinno age raja ne amolo hingka hingkai juddo ni chinno thui kocogoi juddo khlayo ebong joibo ungo phiaba tabo hingka hingkai o blood ni chinno hingka andolon thui kocok thon sungkiria andolon japi klainai chini next generation muthang klangai alada rajyo tubunai hini o chinno rimase kormo hingka hingkai jung tipra sarok hingkai mongolian jat mongolian ni kalar hingkai kormo abuni bagino tini kormo bo oro bubagra chus kairi ni pheka ei kormo kalar hingka chini tipra sarok mongolian jat mongolian ni kalar jung tebo nukharo kekrang to jotono saimano nasikdi bufang wafang ni kalar tamo kethang bufang hingka kethang ni kalar hingka kekrang jung bukha kethang jung kono dino bukha thuya jung jesekpan satok jakthong jesekpan tola khiklai ri tori sung o hangkha 186 number raja rajotuni ha o hano jung andolon bai japioi muthangai tubunani baginai bukha kethang khlainai agognai andolon khlainai obongkha kethang jung kono dino bukha thiglak jung kono dino uklogo unchuruglak o kekrang ni kalar hingkai obo tebo tongoro athukiri norok saimano jotono athukiri hingka hingkai chini nokha sakao je pohor ri tongai athukiri o athukiri emon athukiri o athukiri ni mungkai drubo tara jung hino aitorma o aitorma hingka o aitorma bo chini siri city chini laibuma bai krengjak o laibuma bai krengjak chini je athukiri je orwo aitorma hini jung sinijak mani agewo chini bororok jokhon bolong wap agebo bolong halong mamangse lama kerei tuibu prawo lama baglayo lama sinelayo omohai o jarao jokhon lama koro horogo himprung kangkai biango disha malia disha nainani baginai nokha saka nai sawinai o drubo tarano nasigai lama biango hininai disha naitugo lama bag nayo biango ongkha hinai abono nasiguino o aitorma nasiguino lama bago o yang sibla pop yang sibla posim yang sibla dokhin hininai lama bag maninai lama no siniwo o lama phunuk nai chini drubo tarangka chini maharaja chini bubagra naidi chini logwo busekai phunuka jung abo burirok jung sinani bata tamni himale 40 number raja ni bihik je sengthoma bo
বসাই যখন খা বেলি তংফুরো ব ইয়াকার লিয়া যুদ্ধ খাইনাই হা জয় খাইমানি আ ইতিহাস ন তা পগদি চিনি বুখুকচং जोंबो चिनि जे हा ताबु कमाय तंगमानि बुबाग्रानि बिसिंति खलायनाय जों बुरि रगबो चांग्रे खावैनाय बखरक पाकरि सरिनाय जोंबो ग्रेटर त्रिपुरा लेन्डनि बागे आन्दोलन खालायनाय आ जागासि मा तंनाय चिनि बुरि बुखुकचं नर राजि दा तंग ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड आलादा राज्यनि बागे आन्दोलन खायनानि आबुनि बागैनो चिनि अ लगुनो बुबाग्रा वान सुगै बाबि वैरि मानिसि फायदि आं साथे अब लगै थानाय तामने हिमालय आनो ग्रेटर त्रिपुरा लेन्डनि टपिक बो किसारि माबा ग्रेटर त्रिपुरा लेन्डनि कक बो किसा सावानो औ तासिङो यानि सिकांगो साइ थानाय ताखुक डेभिड मुरासिं बसावो एमएलए बकलन सिमि अ जागावो नायनानै मुजुं मानि हिनैनाय औ आंबो हानो हामजागै दफानो हामजागैनाय अ हानि बागैनो आन्दोलन खालायका ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड एखाबा आलादा राज्यनि बागै त्रिपुरा लेन्डनि बागै आन्दोलन खाय फायनाय आंबो खरकसा अरवो आं कुनो दिनो नेशनल पार्टी खलायाको कुनो दिन आं सीपीएम खलायाको कुनो दिन आं नेशनल पार्टी खलाया कुनो दिन आं कांग्रेस खलाया सालसा कांग्रेस लगी सजाकपुरो आं कांग्रेस खायमांगलाक आं आंचलिक दल छारा हिनिनो आं तंगै मा तंगो तामने हिमालय तिनि बरम गनां डेभिड मुरासिं ब सामानि बागैनो आं अक किसिसा मा साका तामनि हिमालय आं जे एमएलए इंगैनाय विधान सभाओ कक मा सामानि ग्रेटर त्रिपुरा लेन्डनि बागै आबो बुबाग्रानि जे आशीर्वाद बायसे आं सावै मानियो आबो आनो बुबाग्रा आशीर्वाद दिवै एमएलए इंगै साइ मानि मासे आं जखन आईपीएफटी तंफुर मा साका तांगै नरक ग्रेटर त्रिपुरा लेन्डनि कक्ति साया तांगै नरक चियार खितारनाय नरक सिकांबा साबले चेयर खितारैनाय जदि विधानसभा महाबैका हंकाय ग्रेटर त्रिपुरा लेन्डनि कक साना हिनि कक रिजाक बले जागा जागाओ ताबो ग्रेटर त्रिपुरा लेन्डनि कक तिसादि हिन सामाने क्वेश्चन जमा रेखा हंकाय न ग्रेटर त्रिपुरा लेन्डनि प्रश्न बातिल इंगै थांगो हंकाय जोंबो जमा रेबो बातिल इंगै थांगो जोंखा बाहायखौ हुस्कुप मांखाबा ग्रेटर त्रिपुरा लेन्डनि कक सानानि जोंखा बाहायके तिसाय मांखा ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड कक सानानि जदि इच्छा तंका हंकाय जदि सद इच्छा तंका हंकाय ग्रेटर त्रिपुरा लेन्डनि कक तिसानानि हिंका हंकाय तिसाय मानो एग्जाम्पल विफान मा तिसानाय तांगै आफुर एग्जाम्पल विफान ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड कक तिसा जागलिया तात सिसिव हायसे बाहायके तिसा बाहायके जोंनो थकक ग्रेटर त्रिपुरा लेन्डनि कक साइमिया प्रश्न बातिल खायकायनो हिनि सामानि आबया सानानि हिंका नों आरो एग्जाम्पल इफेन कक साइमानो खाजानि माफाते ताकु बुकुकजों जेहेतु आनो ग्रेटर त्रिपुरा लेन्डनि कक सादि हिमाबा जों अबसे मा बुजिनाय ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड तामो ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड साबनाया ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड साबनाय तांगै नाय अबसे बुजिनानै नांनाय ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड कायसांखा आलादा राज्य त्रिपुरा अस्मिता आलादा राज्य सान आबो जों मा बुजिनाय त्रिपुरा लेन्ड ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड त्रिपुरा अस्मि सान्या आलादा राज्य सानाय त्रिपुरा अस्मिया आलादा राज्य सानाय अनेक राज्य बनो दङ भारतबर्षआव जेमन गुरखालेण्ड बुदुलेण्ड विदर्भ बुन्देलखंड अबरबो आलादा राज्य सानो फियाबा बंनि आलादा राज्य सान माबाय त्रिपुराव आलादा राज्य सान मानि फेरो बरहंका डेभलपनि बागै आलादा राज्य सानो जोंहा बान्थि दंनानि बागै सिनि सिनिमुं दंनानि बागै सिनि आइडेन्टिटी न रमनानि बागै नाय माइक्रोस्कोपि माइनरिटी इंगै तंखा आबनि बागैसे जोंहा आलादा राज्य सानो नेक्स्ट जेनेरेशन मोथां कलांना बागैसे जों आलादा राज्य सानो आबनि बागै जों बुजिनानै नांनाय अ ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड न बुबाग्रा तांगै ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड आलादा राज्यआव जोंनो फान बक्सिनका आबो बलायकै चिनि कपाल काहाम 186 नम्बर राजत्व चाय थांजानै जों बंशधर हिनि साइ दङ फियाबा इतिहास गोथां ताबो चिनि महाराजा तंखो अ महाराजा तंसाकनो जों ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड तिख्लाय तुबुनानै नांनाय ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड बुबाग्रा तंसाक जों जुदि माइया हंकांकाय
जों आप्रु साजाकनाय ओ हानि बुसा हिनि जों सावो अबचिनि हा अबचिनि राज्य हिनि सावो सानाय आप्रु जों ताकसे थानजांगै मायाखौ आप्रु ताम हिन सानो साइदामान मेजॉरिटी मस्ट बी ग्रांटेड मेजॉरिटी नि कक ना नांगो संका गोबांनि कक नांगो संका कमनि कक नांया ओ हावो तंना हंकांकाय नरक जतनो दास रक मा सिबायनाय चक्रवर्ती मा सिनाय नाथ मा सिनाय हिमप्रो नों सिनाय दे जेमन मिजोराम सिमाहाय ओ हानि बुसाया नरक नरक बारमा देशनि बरकसे नरक बारमा देश थाने हिनजाप्रो नों तामखाय तंनाया प्रो आ जरादा नासिं मा तंसिनाय आ जराना नासिंयानि बागैनो ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सानै दङ ताबो ताक सानानि मुसुङो जों तांगै चापजाग्या जों तांगै तला कलाय तं आबोसि सानानि मुसुङो जों संका गोबां दं माने संका कम परिणत अंगै थांगा असंका कम परिणत अंगै थांमानि बागैनो किसादा अ त्रिपुरा राज्य चिकन राज्य फानो डेमार्केशन खायैनाय जों अरवा एडिसि मा सानायनो हिनैनाय चिनि जे खलाय थांनाय बरक रक तत्कालीन टीयूजीएस रक बरक दाबि तिसावैनाय चिनि स्वर्गीय प्रधानमंत्री आप्रु इंदिरा गांधी बिनि मायाबाई बिनि दयाबाई जों अर एडिसि मानखा ओ एडिसि मानफ्रु हुंकांका केबें एदिबा आप्रुबो केबें खा साबो केबें नरक जत्तनो कालिदास नि गल्प साइमानो कालिदास बमहायकाय बेदेकतान साइदामान अब जुदि बुफां हुंकांकाय कालिदास यांगो आसुकनाय बुफां नि दा रुवा अरनो ताननाय गतामुंनाय बुफांबो बेदेकबो सनाय कालिदास बो कलायनाय हायनो बलना चिनि त्रिपुरा सारकबो हायनो कालिदास नि चरित्र जखन एडिसि सानलायप्रो सिक्स सिडिल सानप्रो थागु दशरथ देव सं आप्रो तामुखा बरक सावो हा सानाय रक हा कमा जागनाय रक आनि नखलानि हा रुजुइतलांदे हिनि साका हिमिला आप्रोबो जखन कक बरक सानप्रो मुया जानाय चाखै जानाय जों मानि कक बाय मा परिरि नाहिनाय जखन दाबि खायप्रो आप्रोबो साका हिमला नखा साकाओ बिरि तंनाय तलिं तलाव हंकाय तखा जखन मुसुक कुथै थैप्रो हंकाय तखा कुथुमुइ तंफो सिक्रु कुथुमुइ तंफो आप्रो हंकाय तलिं बा सातिरफो तखसा तलिं से कक बरक साया मत टीयूजीएस रो हंकाय बरनि कक बरक yang toling bo himpo morsini hini paipo musuk kuthino nugoi yang otokha bo sasupo khau baba hini toling bo kok borok saya tokha bo kok borok saya borok boroni kok borok abuda kuno kok kalidas ni charitra ya damo je kok borong no ti sanani bage saitong mani jaga borok nga kok borok no se tokha toling bai susanai aborok de neta अबबा निजी बाय निजी से याकुं रुवा बाय चलाय तंलाय सिबले आपुरनि न बुसु तं खाफाय ताक सुजरा जखन चिनि अरक थां तंगो चिनि बरम गनां चिनि प्रेसिडेंट त्रिपुरा मथानि बरम गनां विजय कुमार रांखल जखन जेना बाव थां कक सावो सार आंनि कक न किछ उल्लेख खायसिनाय जखन जेना बाव थां कक सायो त्रिपुरा राज्य और वो फौजी रखबाय तेसा रखबाय पुलिस रखबाय गुला गुली इंगलायो तांगै गुला गुली इंगलाय ओ हानि बुसारक बंगने मानथाय सकताय हयतो बंचित अंगै थांगा संका गोबां थैका संका लगुंगै थांगा संका गुरु थैका संका लगुंगै थांगा बंगने सामाजिक अर्थनैतिक व्यवसाय वाणिज्य शिक्षा बारसामो जत्तनो सेसंगै थांगा फियाबा बंगनि इतिहास न रमै तरिनानि बागै किसु संख्यक जुबक खानांगै तंगै मानजाग्यांगै सिलाय रमनानि नांखा आबनो बलंनि बरक ओ बलंनि बरक बायनो गुला गुलिंगो जदि आ प्रॉब्लेम न सल्व खायनानि हिंगांगाय दुई पक्ष शांति बैठक आसुकदि शांति बैठक आसुगै बलंनि बरक हिनि जे उग्रपन्थी बतामो नाय
bongni naimani no riuri khaino problem solve hini samani abasono phiaba Tripura o kheta mungui tongkha Tripura o hangkai বিজয় কুমার রাংখলকে গ্রেপ্তার করতে হবে সাব স্লোগান লিখা নং আং যতন যারা সিপিএম খালাইনারো কংগ্রেস খালাইনারো ওয়ান জিবাই বাক্সা বাক্সা যে বরম গনাং বিজয় কুমার রাংখল নিনে আনি বাগে কক সামাসে ও হানি বাগে কক সামাসে বনস উল্টা গ্রেপ্তার করতে হবে হেঙ্কাই আবদ তংসি জাগাও আং সানানি মুচুং অরও কুথুক কাইওয়ান ছুকদি বরম গনাং বিজয় কুমার রাংখল জেনাবাও কক সামানি হাইনো আ জরও ত্রিপুরা রাজ্যও দীনেশ নন্দন সহায় রাজ্যপাল আফ্রোথাঙ্গাই বিহারনি পাটনাও সেমিনার বব ও কগ্ন সাউইকা যেমন চিনি সার বিজয় কুমার রাংখল কক সাও সেম ও কগ্ন থাঙ্গি সাইকা বিহারনি পাটনানি কাইসা সেমিনার বনখাতাং গ্রেপ্তার করতে হবে হিলিয়া কুবুই কক নি বাগৈ বনখা গ্রেপ্তার করতে হবে হিলিয়া আবুনি বাগৈ চীন অতি প্রাসারক জনজাতি বনবাসী জঙ্গলি সন্দুক বসং এসটি ফাইবাইসিনে হাইছে আবানি বাগান বুং ফারজাগো নংবাই আং ঠিকরিনি বাগৈ নাই খাজানি মাফাতে তাকু বুকুকজং তিনি যে আলাদা রাজ্য সানমানি যে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড সানমানি অব উং জাগানি কগিয়া অব থিনাংনি বাগৈ সাनै দङ जों ता बुंनोगो आबाय आचाओ विधानसभाओ पर्यन्त ত্রিপুরালেনি কক সাকাই গ্রেটার ত্রিপুরালেনি কক সাকা হাঙ্গাই যারা সিট नि लोभ पट नि लोभ बरङ बंनि बिसिं तिकाय आरो प्रतिबाद खलाय रितरिओ अ बररङ बे चिन्नि तमा खाइनाय अ बररब सुद्र गइमा फाइनाय अब सुदुनिनि बागै आनि बागैया अब अंखा नेक्स्ट जेनेरेशननि बागै नेक्स्ट जेनेरेशन मोथां कलांनानै हिंगांगाय जों अ जागाव मा थानाय थानजा बुबाग्रानि थानजानि मारिओ मा थांनाय जों जदि ताबुबो थानजानि मारिओ थाङि सगै हांगांगाय आं तासिंबो सावो तागबो सानाय जों ब जागा सगैना सायदामान मांस सेसा पाइनानि निनि फान तंलक मांस सेसा पाइ तुबुनानि निन नग सगै गलाक लामावनो सेगिनारक जांनाय निनि प्रतिबादनि बासा कमाय थानाय प्रतिबाद खाइ मांगलाक नों प्रतिबाद खाइखाय न थाप्रा उस्ता जानाय आबुनि सिलाय बुजाक मानि सिलाय तक जां मानि सिलाय ना बाबा आं प्रतिबाद खाइले आनि अ मांस नग सगै पान सितों आ जागा सितों सिनाय आ जरा दानासिं मा तंलाय सिनाय आ जागा थां सगैनाय आ जागा थां सगैयाने बागैनो जों तो थैयानो जन्मिले मरिते হবে जों केबो कथां तंया बुबाग्राबो कथां तंया सार बिजय कुमार रांखलबो कथां तंया सार अनिमेशबो कथां तंया अ कथां तंफुरनो जों सनामै मानारनाय जोंनि नेक्स्ट जेनेरेशननि बागै जोंनि सुखथाय बरा रासिनि बागै आबनो ग्रेटार त्रिपुरा ल्যান্ড फाइदि आनि उक्लगो कक सानाय दंगो बारा कक सालिया जों तिनि अरवो ताबु माइ बरनानि जरा आल बायनानि जरा हातानानि जरा आल खाजातानानि जरा जला रगबो अबो याकारि फायो बुरि रगबो आलि फुनानि जरा माइ बरनानि जरा वाक बतंगो तक चराय पुन चराय वाक चराय तंगो अबरंनो खिबि नरक फायजा जाओ नरक अरक आचुक तंनाय रक जतन बुखा युग युग नाङै तंगो आनि नगता मंखना ताइ सालजानि बागै पाइ थानानि हिनाय आसुक समय न खरच खाइ फाइमानि उलो हंगांगाय तामनाय अ समय न दामरि हंगांगाय अ जागाव जों थानजानि मारिओ तंया हंगाय निनो अ जे समय न खिबि फाइमाने आसु परिश्रम काय अब जतन व्यर्थ हंनाय आबनि बागै नरक तिनिनो समाय ताङै मा थांनाय ग्रेटार त्रिपुरा ল্যান্ড माइने साक पर्यन्त बुबाग्रानो लगिरि थानाय ग्रेटार त्रिपुरा ল্যান্ড तिख्लायनाय हिनै समाय ताङै थांदि हिनै सावैनो आनि ककिसे सामरन मथाका बुबाग्रा आयोग लगै तंथुन ग्रेटार त्रिपुरा ল্যান্ড दतिनो मानथुन बरक दफा लंग लिव दोस्तों, जिंदगी में ठोकर खाना लाजमी है,
जो ठोकर खाकर संभल जाए वही आदमी है। यही ठोकर खाए हुए लोगों को संभालने के लिए बुबागरा ने एक संगठन बनाया है